auch schon Deutsch gelernt. Das ist einfach für uns Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Oder die anderen Leute, das hier mitstanden, das sind Spanier. Die kenne ich nicht. Man kann nicht alles. Pass auf. Eerst hadden ze me gevraagd om bij de jongens te zitten in het hokje van de pyrotechnics. Staat al een tijdje. Zo had het als ik daar was, wist ik het voor deze buurden. Straks ga je dan ook zien als ze komen. Kijk daar, nu komen ze massaal. Links komen de Duitsers nu massaal. Ja, nou, de is al het volk. Oh, lekker.
Nee, dat zat er echt op. Oh! Nou, ben ik er dan nog gevolgd. Hey, what are you doing, MP? Hey! Go! Hey! Hold the position! Give me your pepper, motherfucker! Buster! Shut up! On vous invite à applaudir les figurants, les acteurs qui permettent de faire